वालों को संभालो, मरने वालों को बचा लो, गिरने वालों को संभालो, मरने वालों को बचा लो, कैद से हमको छुड़ा लो, अब मदीने में बुला लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आजाने सुनी আপনার নাম, কলেমায় পড়ি আপনার নাম। আজানে শুনি আপনার নাম, কলেমায় পড়ি আপনার নাম। নামাজে আপনাকে সালাম, আপনি যে নূরে মুজাসাম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা। তায়েফের দুষ্টু